إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. أحباب رسول الله، وقفنا أيها الأحباب الكرام مع المنهج الذي ينبغي أن يحكم الأسرة التي ننتظر منها وينتظر منها المجتمع وينتظر منها وتنتظر منها الإنسانية أن تكون عينا لشباب وشابات ينشأون في طاعة الله سبحانه وتعالى، فنكون دائما مع العنصر الثاني الذي يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله أو في طاعة الله. بعد أن ذكرنا أيها الأحباب الكرام هذا المنهج القرآني الذي ينبغي أن يحكم بيوتنا وعلاقاتنا مع أزواجنا وعلاقات أزواجنا معنا، في قوله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا المنهج القويم القرآني الرباني إذا حكم البيت أيها الأحباب الكرام، لا شك أنها ستعيش سعادة واطمئنانا واستقرارا، فتكون مهيئة لاستقبال أبناء يصلحون أن يكونوا أئمة هذا المجتمع بصلاحه. لهذا قبل أن ندخل إلى منهج تربية الأولاد لا بد أن نقف هنا عند 3 نقاط أساسية، لأن من مقاصد الزواج أن يكون للإنسان للأب وللأم أولاد. كل منا أيها الأحباب الكرام حينما يتزوج ينتظر ذرية صالحة، ينتظر من سيخلفه، رغم أن أغلبنا ينتظر من سيخلفه في أمواله وسمعته وأصله، والخلف ينبغي أن يكون في الدين. إذا قبل أن نستقبل الأولاد أيها الأحباب الكرام، انطلاقا من هذا الزواج إن يسر الله سبحانه وتعالى، إن الأمر بيد الله، كيف ينبغي أيها الأحباب الكرام أن يكون الأب وأن تكون الأم اللذان سيستقبلان هؤلاء الأولاد ليكون أولادهما صالحين، ليجد أولادهما جوا يتربون فيه بطاعة الله سبحانه وتعالى، وليجد الأولاد أمامهما أب وأم يستحق أن يفتخر بهما، ويستحق أن يكون هذا الابن من ثمرة الأب والأم، والشجرة الطيبة لا تثمر إلا الثمار الطيبة. أريد أن أقف عند 3 أمور نستعد بها تعيننا على أن نستقبل أولادا صالحين. لا شك أن كل منا يريد أولادا صالحين، ولو لم يكن الإنسان صالحا يريد أولادا صالحين. Alors chers frères et chers sœurs, on est toujours avec le couple, la vie du couple. Après qu'on a bien détaillé d'une façon ou d'une autre
comment le couple il doit être géré, doit suivre la voie coranique que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a cité dans le verset 21 du chapitre romain. Et parmi ces signes qui vous a créé ainsi que vous épouses en une seule âme, afin de vivre en tranquillité avec elle, et la met entre vous la bonté et l'affection et la miséricorde. Cela sont des signes à ceux qui réfléchissent. Certainement, quand le couple médite bien ce verset-là, il le met en pratique, automatiquement le couple il va vivre une vie de bonheur, d'amour, d'affection, d'échange. Et un couple qui va accueillir une descendance pieuse. Certainement, quand l'un de nous se marie et cherche, et parmi les objectifs de mariage d'ailleurs, une descendance pieuse, une descendance qui va hériter, c'est pas seulement son héritage et son honneur et son nom, mais plutôt sa religion aussi. Malgré que la plupart de nous, malheureusement, ils cherchent une descendance qui va hériter ses biens. Et c'est pas ça l'objectif. Dans la voie coranique, la descendance, il doit hériter notre religion pour que cette voie, cette lumière continue jusqu'à la fin du monde. Je dois m'arrêter avant de parler de l'éducation des enfants. Je vais parler de 3 choses dont le Coran et la voie prophétique me parlent. 3 moyens qui nous aident à accueillir une descendance qu'on y souhaite qu'elle sera pieuse. 3 moyens qui sont très, très importants. Parfois, on les néglige. أيها الأحباب الكرام، في ثم مثل عربي يقول: كل الناس يتمنى لو يكون خير الناس. كل إنسان يتمنى لو يكون خير الناس إلا أنه يتمنى أن يكون ولده خير منه. كل واحد منا يحب أن يكون خير الناس، أحسن الناس، أفضل الناس في العلم وفي المال وفي السمعة وفي كل شيء، ولكن كل واحد منا يتمنى أن يكون ابنه خير منه. أنت تتمنى وتفعل المستحيل حتى يكون ابنك خير منك، ولا تريد أن يكون الناس خير منك أنت. Alors il y a un proverbe qui dit: chacun de nous, chaque individu souhaite toujours être le meilleur parmi les gens. Mais aussi chaque individu souhaite que son enfant soit mieux que lui. Personne de nous ne souhaite qu'il y ait quelqu'un de mieux que lui, à part son enfant. Alors comment mon enfant il peut être mieux que moi? لذلك أحباب الكرام هنا نقف عند أمور مهمة. أول هذه الأمور التي تعيننا على أن يكون أولادنا صالحين هو أن نكون صالحين لآبائنا وأمهاتنا. أحباب الكرام اعلموا أن الواحد منا إذا كان صالحا لوالديه فإن الله سيجازيه ليكون أولاده صالحين له. هذه أول. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا فيما أخرجه الإمام الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: عفوا تعف نساؤكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. Regardez, le prophète il met la règle ici. Celui qui veut avoir une descendance pieuse dont il est satisfait, il faut qu'il soit pieux. Il faut que ses parents soient satisfaits de lui. Si toi tu es bien vis-à-vis de tes parents, Allah subhanahu wa ta'ala te récompenserait. Il se bat pour que ta descendance soit bien pour toi. Si tu es bienfaisant vis-à-vis de tes parents, tes enfants ils seront bienfaisants vis-à-vis de toi. Si tu es au service de tes parents, tes enfants seront à ton service. Si tu es comme tes parents, ils veulent de toi, Inch'Allah, tes enfants seront comme tu veux pour toi. Pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, selon le hadith al-Hakim, Abu Huraira nous dit que le prophète dit: préservez votre chasteté. Vos épouses préserveront automatiquement leur chasteté. Ça veut dire, si toi tu respectes le pacte entre toi et ton épouse,
automatiquement ton épouse elle respectera ce pacte. Ce sera une récompense pour toi. Et obéis tes parents, tes enfants t'obéiront. Sois bienfaisant vis-à-vis de tes parents, tes enfants seront bienfaisants vis-à-vis de toi. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كذلك في مخرج الإمام الطبري رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. La satisfaction de Dieu suit la satisfaction de tes parents. Et la colère de Dieu suit la colère de tes parents. Ça veut dire que si tes parents ils sont satisfaits de toi, Dieu sera satisfait de toi. Et quand Dieu sera satisfait de toi, t'accordera une descendance pieuse. Et si tes parents ils sont en colère vis-à-vis de toi, Dieu sera en colère de toi. Et s'il est en colère de toi, il ne va pas t'accorder une descendance que tu souhaites. Parce qu'il est en colère de toi. لذلك خرج الإمام أحمد من كلام أبي الدرداء قال البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا ينام أو لا يموت افعل كما شئت أو كن كما شئت كما تدين تدان. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت افعل كما شئت كما تدين تدان. كما تتعامل مع آبائك سيتعامل معك أولادك. إذا قبل أن تكون أبا وتبحث عن أولاد بررة ينبغي أن تكون ابنا بارا. Alors Abu Darda, il dit toujours الذنب لا يبلى البر لا يبلى. La bienfaisance, il n'est jamais expiré, il est toujours valable. والذنب لا ينسى. Et le mal, jamais on l'oublie. Même Dieu n'oublie pas le mal. Il va te punir selon ce mal-là. Et Dayan la yamout, le maître de cet univers, il ne mord pas, il ne dort pas. Il ne néglige pas les choses. Il soit comme tu veux. Traite celui que tu veux comme tu veux. Allah subhanahu wa ta'ala te traitera pareil. Si tu traites tes parents comme Dieu voulu, Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera une descendance qui va te traiter comme tu as traité tes parents. Alors avant que tu sois un papa qui souhaite avoir une descendance qui t'obéit, alors sois un élève qui obéit à tes parents. C'est donnant. Kama tadinu tudan. Comme tu réagis avec tes parents, tes enfants ils vont réagir avec toi. Si tu embrasses les pieds de tes parents, tes enfants embrasseront tes pieds. Si tu négliges tes parents, tes enfants te négligent. Voilà, taqul lahuma uffin. Si tu dis ouf à ton père, ton enfant il va te gifler. ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول بر الوالدين دين ودين فالأول يقودك إلى الجنة والثاني يرده لك أولادك. بر الوالدين دين religion يعني دين تتعبد به لله ودين دين يعني une dette. أما الأول الدين يقودك إلى الجنة رضا الله في رضا الوالدين. أنت تتعبد الله بطاعتك لوالديك هذا يقودك إلى الجنة. علاقتك بوالديك يعني فيها دين ودين. أما الدين la dette يردها لك أولادك فإن كانت خيرا ردوا لك دين أبيك وأمك الخير وإن كان شرا ردوا لك دين أمك وأبيك شرا. Alors, تمعن فيها. Sayyidina Omar il dit la relation avec tes parents elle est en deux faces. C'est une religion ou bien une dette. C'est une adoration ou bien une dette. La première, l'adoration t'emmène vers le paradis. C'est à bien obéir tes parents comme Dieu le veut, ça te conduira au paradis. La deuxième qui est une dette, et Allah subhanahu wa ta'ala il va te la rembourser à travers tes enfants, à travers ta descendance. Si cette dette c'est un bien, Allah va te rembourser ce bien à travers tes enfants. Si cette dette c'est un mal, Allah te remboursera ce mal à travers tes enfants.
إذا تمعنوا فيه أحباب الكرام. هذا أولا. La première chose dont on doit faire attention avant d'accueillir nos enfants. طيب. الأمر الثاني أيها الأحباب الكرام وهو الدعاء. نحن نريد أولاد صالحين. عليكم بالدعاء قبل أن يكون لك أولاد صالحين. كنا تحدثنا عن الدعاء، دعاء المضجع، دعاء الجماع، العلاقة بين الرجل والمرأة في هذه العلاقة الإنسانية البريئة التي يستمتع فيها الإنسان في هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى علمنا شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا شيء. من قال حينما يريد أن يجامع له بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، في رواية لم يمسه الشيطان. Première chose, cette relation intime que Dieu subhanahu wa ta'ala a mis entre nous, parce qu'on est des êtres humains. L'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme. Dans l'encadrement religieux, quand tu fais toujours cette invocation dans cette relation charnelle, Allah subhanahu wa ta'ala exauce ta demande. Quand tu dis chaque fois, toi et elle, au nom de Dieu Seigneur, accorde-nous dans cette relation, protège-nous du démon dans cette relation. Le prophète sallam te dit, si Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit ou bien a destiné à travers cette relation une descendance pour vous, il sera protégé contre le démon. ثم الدعاء على وجه العموم. على وجه العموم قرأنا آنفا سيدنا إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين. Ibrahim alayhi salam, quand il était banni, quand il était chassé de sa population, il les a quittés, il est parti à Jérusalem à travers l'Égypte. Il a dit, j'y vais vers mon Seigneur, mon maître, il va me guider. Seigneur, accorde-moi parmi une descendance pieuse. Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu tout de suite, mais en pratique, il lui a répondu après des années. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a envoyé un garçon, longanime, un garçon endurant, un garçon pieux, un garçon patient. Ismaïl alayhi salam, il a demandé. Zakaria, ahbab al-karam. وقبل زكريا امرأة عمران الله سبحانه وتعالى يحكي لنا قصتها في سورة آل عمران. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذك بها وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها قبولا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. شوف المال، هذه مريم وبنت، هذه أم مريم كانت تدعو قبل أن تعرف ما في بطنها هل هو ذكر وأنثى، ندرت أن يكون ما في بطنها خادم في بيت الله، وتقبلها الله سبحانه وتعالى بقبول حسن، بل أنبتها الله، أسند الإنبات والتربية لنفسه وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا من أنبيائه كلهم. انظروا زكريا الذي بلغ من الكبر عتيا، تجاوز 80 سنة زكريا، وكانت امرأته عاقر لا تلد امرأته، ولكن استغل الظرف. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ماذا فعل زكريا؟ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. انظر الاستجابة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. انظر الدعاء، بل تكفى الله سبحانه وتعالى بأن يكون مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الدعاء أحباب الكرام، عليكم بالدعاء لمن قبل الأولاد. Alors la vocation aussi أحباب الكرام. Allah nous a cité des exemples excellents. Ibrahim alayhi salam, quand il était banni, il nous a dit, Seigneur, donne-moi une descendance plus. Zakaria, Yahvo Zakaria, la maman de Marie, la femme de Imran,
Allah subhanahu wa ta'ala préférait cette famille et cette descendance. Et quand la femme de Imran a été enceinte, il ne savait pas. Il n'y a pas les moyens aujourd'hui. Les gynécologues qui vont nous dire est-ce que c'est un garçon, c'est une fille. Il a dit Seigneur, j'ai voué à ce qui est dans mon ventre qui soit au service de ta maison. Qui soit, Seigneur, protège-le du démon. Et quand il a mis au monde, c'était une fille. Et à l'époque de Bani Israël, la fille, c'est pas un garçon. La fille, elle n'a pas l'autorisation d'être à la maison de Dieu, la synagogue à cette époque-là. Vous voyez? Et Allah subhanahu wa ta'ala a protégé cette fille. Il a fait en sorte que ce qu'elle a voué, la maman de Mariam, qu'il soit appliqué. Et il a arrivé quand même, comme fille, à être au service de Dieu subhanahu wa ta'ala, de sa maison. Et il lui a confié comme tuteur Zacharia alayhi salam. Et Zacharia, quelqu'un qui était âgé. Il a dépassé 80 ans. Et sa femme, elle était stérile. Il n'avait pas d'enfant. Elle aussi, elle est vieille. Elle a désespéré d'avoir des enfants. Mais quand Zacharia il a vu les signes de Dieu subhanahu wa ta'ala, chaque fois quand il ramène la nourriture à Marie, il trouve la nourriture chez elle. Il dit, oh Marie, d'où tu as eu cette nourriture? Marie lui a dit, ça vient de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il accorde à celui qui veut sa subsistance sans compter. Il faut avoir confiance en Dieu. Dieu subhanahu wa ta'ala révèle la nourriture du paradis à Marie, qui a été quelqu'un qui a été préparé par Dieu subhanahu wa ta'ala, grâce à l'invocation de sa maman, avant qu'il soit au monde. Et puis Zacharia, tout de suite, il a prophété. Il a levé ses mains. Seigneur, là-bas, à côté de Marie, où il sait qu'il y a la bénédiction de Dieu subhanahu wa ta'ala. Seigneur, accorde-moi une descendance parmi les pieux. Tout de suite, Dieu envoya ses anges, dit, annoncez à Zacharie cette bonne annonce qu'il aura un enfant qui s'appelle Yahya, qui sera prophète et quelqu'un qui va confirmer la parole de Dieu et quelqu'un qui sera parmi les biens. Regardez l'invocation. Alors celui qui veut une bonne descendance, après qu'il réalise sa relation comme il faut avec ses parents, qu'il lève ses mains chaque fois vers Dieu, qu'il demande à Dieu qu'il lui accorde une bonne descendance. Parce que c'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui gère tout cela. Et quand Dieu subhanahu wa ta'ala t'accorde une bonne descendance, sache que Dieu subhanahu wa ta'ala te préfère, veut de toi du bien. لذلك الله سبحانه وتعالى مدح من عباده في سورة الفرقان من عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Parmi les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu miséricordieux dans le chapitre le discernement, le Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré parmi ces élus, les croyants, qui disent Seigneur, accorde-nous la joie de l'œil de nos épouses et de notre descendance. Et fais-nous en sorte qu'on soit des guides, des vrais, des bons imams pour la communauté. أحباب الكرام الدعاء والنبي يقول الدعاء مخ العبادة. Le cerveau de l'adoration, c'est l'invocation. Invoquer Dieu avant d'avoir des enfants. Et préparer à ses enfants ce climat de la piété pour qu'ils puissent le trouver avant qu'ils viennent à ce monde. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد والثناء الجميل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. أما بعد، يبقى أيها الأحباب الكرام العنصر الثالث. العنصر الثالث وهو الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس قد تزوج وليس له أولاد. فالزواج ليس علة الأولاد وجود الأولاد، إنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس تزوج وتمنى أن يكون له بنات ولم يهبه الله بنات. وكثير من الناس تزوج وتمنى أن يكون له أولاد فقط ذكور وما أعطاه الله، أعطاه العكس. ومن الناس من وفق وأعطاه الله سبحانه وتعالى هذا وذاك، وهو الذي يقول سبحانه وتعالى في سورة الشورى لله ملك السماوات يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
Lillahi mulku samawati wal ard. Alors aussi la troisième chose, c'est d'être satisfait du destin de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il y en a qui sont mariés, ils cherchent que des garçons, ils ne veulent pas de filles. Hein? C'est ça des racistes. Hein? Il y en a qui cherchent les filles, ils ne veulent pas des garçons. Il y en a qui veulent les filles et les garçons. Mais ce n'est pas de moi, ce n'est pas de toi. Ce n'est pas parce qu'on s'est marié. Il y en a qui n'ont pas ni garçons ni filles. Stériles. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le maître de cet univers, il le gère. Celui qui mérite quelque chose, il va l'avoir auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais le problème, c'est pas d'avoir des garçons et des filles, ou bien que des garçons, ou bien que des filles, ou de ne pas avoir carrément. Le problème, c'est est-ce qu'on sera à la hauteur de cette responsabilité? Parce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit, celui qui accorde, il a même utilisé le mot Yahabu. Il offre. On va s'arrêter avec ce mot-là, le prophète, il a utilisé aussi. Yahabu. Hein? C'est à Dieu subhanahu wa ta'ala appartient la royauté des cieux et de la terre. Et c'est lui subhanahu wa ta'ala qui écrit ce qu'il veut. Il offre à celui qui veut des filles. Et il offre à celui qui veut des garçons. Et il mélange à celui qui veut des garçons et des filles. Il rend celui qui veut stérile. C'est celui subhanahu wa ta'ala. Certes, il est omniscient et omnipotent. Alimun qadir. Il sait ce qu'il fait et il mesure chaque chose à sa place. Mais le problème, c'est pas d'avoir que des garçons, que des filles. Le problème, est-ce qu'on sera à la hauteur? Déjà d'être satisfait. حتى لا نكون والعياذ بالله من مشركي قريش. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم أم يمسكه على هون أم يدسه في التراب لا ساء ما يحكمون. Quraysh, ils détestent les filles. Quand l'un d'eux a cette annonce que sa femme a mis au monde une fille, il se cache, il a la honte d'avoir une fille. Et il pense, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va la garder malgré cette humiliation selon leur jugement? Ou bien il va l'enterrer vivante, wal'iyadu billah. Pour ça, il faut faire attention. Le fait d'être satisfait, d'attendre après cette relation. لأن أحباب الكرام مع كامل الأسف مشاكلنا في المجتمع من الناس من يطلق نساءهم لأنه لا تأتي إلا بالبنات أو لا تأتي إلا بالذكور. ومن الناس من يدخل إلى باب الشعوذة لأنه يريد الذكور أو يريد الإناث. باب الشعوذة ويذهب عند السحرة والمشعوذين والخرافيين وتأكل كذا وتبخر كذا وتشرب كذا لكي يكون لها أبناء. أي أحباب الكرام ثقوا في رب العالمين أنه هو الذي يهب لمن يشاء ما يشاء كما يشاء. Faites attention, Ahbab al-Karam, il ne faut pas tomber dans cela, il faut être satisfait de Dieu. Parce que quand toi, tu ne vas pas faire une demande écrite à Seigneur, mais tu peux, à travers l'invocation, selon ce que tu veux toi, tu demandes à Dieu si tu veux des garçons. Si c'est bien pour toi, il va te donner que des garçons. Mais il ne faut pas faire la différence entre les garçons et les filles, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui veut. لا ينبغي أن نجهل بأنه النساء هن أمهات الأنبياء هن أمهات الصالحين هن أمهات الذين كلفهم الحق سبحانه وتعالى بتغيير وجه هذا العالم. Alors il faut faire attention à cela. Il y en a malheureusement qui suivent le chemin des voyous, des sorciers, des sorcières pour chercher des enfants, bien pour chercher des... Il n'y a pas ça, l'ahbab al-karam. Le médicament efficace de stérile, c'est auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et si tu t'accordes quelque chose, c'est pour t'éprouver. ذلك يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. Fitna, ça veut dire une épreuve. Allah il va t'éprouver. ولكن هل سنكون نحن في مستوى أن نجعل من أولادنا ذرية صالحة تعبد الله يوم القيامة؟ إذا لابد من هذه الثلاث وأذكر بها وأختم بها. من كان يريد أولادا صالحين فعليه أن يكون ولدا صالحا قبل أن يكون أبا. ابحثوا عن أولاد صالحين. Celui qui veut, qui cherche, qui espère une descendance pieuse, des enfants pieux, il faut qu'il soit déjà lui un enfant pieux et un enfant obéissant à ses parents, avant qu'il exige que ses parents soient obéis à lui. ومن أراد أولادا صالحين فعليه بالدعاء قبل أن يرزق. Et celui qui veut aussi une descendance pieuse, il faut qu'il invoque Dieu subhanahu wa ta'ala avant de les avoir, pour que Dieu subhanahu wa ta'ala les guide. Il suit ce chemin-là. Et puis il faut qu'il soit satisfait de Dieu
Il faut qu'il se prépare à être un vrai père et une vraie maman qui mérite être un éducateur et un réformateur de ses enfants pour qu'ils puissent prendre ce relais jusqu'au jour dernier. أسأل العلي القدير يوفقنا وإياكم في خير ونلهمنا الرشاد والسداد وأن يجعلنا أبناء صالحين لآبائنا وأن يجعل لنا أبناء صالحين إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم اجعلنا في خدمة آبائنا وأمهاتنا وأهلينا ودوينا. اللهم يا رب وفقنا لتربية أولادنا تربية ترضيك عنا إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اصلح شباب المسلمين واصلح شابات المسلمين وردهم إلى دينك ردا سليما جميلا إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وارفع بحقك راية الإسلام في كل مكان. اللهم كن للإسلام والمسلمين في كل مكان واحفظنا في هذه البلاد في ديننا وفي ذرياتنا وأولادنا وأزواجنا وأموالنا وأعمالنا ومساجدنا ودعاتنا وأئمتنا وكل نعمة أنعمت بها علينا إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.